हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्णा गुड मॉर्निंग ए टाइम आसी 6टा बजला गेलु मोर उठी गला गेलु बोलते गुड मॉर्निंग कहते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कह दिया आउटे से कहीदेला गुड मॉर्निंग आ कौन कह फ्रेंड्स मानक तुम फैंस मानक गेल टे करदे गेल मो मॉर्निंग वाला गेला कर दियो मॉर्निंग वाला गेल तो सती था दो आपलो एमती चली आम माँ पुअर आनी मुझे बसई देवाई तले गरम पानी पड़े आसले गाधे पड़ी ठंडा ठंडा लगुच ठंडा पड़ना गाधे मैंने भल लगे शीत शीत लगे बसीगले अभी गेलु पूरा ठंडा बहुत जोरे गेलु एत जल्दी उठेनि 7टा बेलू उठे आज जल्दी उठी जल्दी उठी जल्दी पुणी शोब दही बुलाऊँगी दही लौनी भाई आजिका जेनेसन तो एमती होनी मैंने बहुत कम हो गाँ गहली कमेंट करेंगे लौनी बाहर दही दही बुले भजा बसी रोषे सरी कम्प्लीट होकर जमे 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 15 दिन हो गला आज बुलाऊँ देखिए के बाहर मुझे देखिए घर को गले से हाय सांग मैंने एबे गुड आफ्टरनून एबे टाइम आसिक 4टा 5:10 हो गला देखो गेलु मोर ये खेलुचे मिंचे गोटे सफा भेजे थी पैंट सार्ट ताको मेसीन में बुले दे सफा करदे सफा कर आसिली सुखेनी थुआई सुखेने भी परे आज रोषे करी सकाଳେ सकाଳେ छुई आलू जनी फनी मसला देकी भाजी देती लंच करी भात डाली भेंडी आलू भजा बड़ीचूरा सालाड आ डाली एति रुटी भी होता सकाଳେ रुटी मु बन नी अपा बनई मांडिया जाऊ भी होता जड़े मैडम मते कमेंट करथिले बेबीर डेली फूड्स वीडियो अपलोड करने मत 2 दिन टाइम दिंतु मत जहाँ खुशी लगुच कि मैंने कमेंट कर कि यही टाइप वीडियो दरकार आप सेमती कमेंट करूँ आपण मन कौ टाइप वीडियो दरकार मु ट्राए करी से टाइप वीडियो दवापाई बट हेले माने बाहर को एत मुझे जेहेतु हाउस वाइफ अच्छी मु बाहर वीडियो मुझे न पोस्ट कर पारे किंतु गाँ को गले ना माने मो बाप घर को गले माने जो बाहर वीडियो भी मुझे देवी किंतु जेहेतु शाशु घरे मुझे एत जाए से प्रत्येक संक्रांति मंदिर जाए बस से आमती से दिन जमी सुना दुकान में कम पड़ा सुना दुकान गली सेमती रेयर बहुत रेयर मैं जो कम पड़े मुझे जाए ना एमती आज दिन कटिला मोर गोटे रिटन टेस्ट अच्छी मे बी 25 तारिख 10 तारिख एडमिट कार्ड बाहर
ମୁଁ ତ ପକେଇଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଯାଜପୁର ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଆସିବ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିଲେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପାଠ ତ ପଢ଼ୁନି ମାନେ ବହି ମୋର ଏତେ ମୋଟା ବହି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ହେଉନି ଯେହେତୁ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି 14-15 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ରହୁଛୁ ଘରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଡିନର ଲଞ୍ଚ ବନେଇକି ପୁଣି ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ନା ତାକୁ ଏଇନା 10 ମନ୍ଥ ଚାଲିଛି 11 ମନ୍ଥ ଚାଲିଛି ତାକୁ ତାର 5 ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଝାଡ଼ା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲାବେଳୁ ମୋତେ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ତାପରେ ଯଦିଓ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ମୋତେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲେ ହିଁ ମୋତେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଗେଲୁର ବାପା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏକରେ ତ ପାଠ ତ ପଢ଼ା ତ ସେମିତି ମୋର ହେଉନି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନ ହେଉନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଣିପାରିବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ଅଛି ତ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗେଲୁ ପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି ବାଏ।